siya gid mismo mapahid sa mga luha sa aton mga mata. That means He is a personal God. Diba? He is a personal God. In other words, kilala ka niya. Nakahibalo siya sa mga circumstansya sa imong kabuhi. Kag sa sini nga konteksto di kaangay sa isa ka Bible scholar, hambal niya the book of Revelation. The handkerchief of the book of Revelation will wipe away the tears of Genesis. Diba? Kaya sa Genesis chapter 3, dira na nagsugod ang pagluha sa aton una nga magikanan, sa dira nga nagtalikod sila sa pagalaga sa Dios, sa dira nga naglapas sila sa pulong sa Dios, sugod na ang mga pagluha sila mga mata. Apang ang libro sa kinatawag nga Revelation, ang panyo, the handkerchief of the book of Revelation will wipe away the tears of Genesis. Amen? Tahong mga kabyanan. Nga mawala ng aton yung mga pagluha, kay kung aton yung tanawon diri mga kabyanan, mga kauturan, apat ka mga ginatunaan sa mga pagluha. Kuhaon na tanan sa Dios. Ining ginatawag kamatayon. Di bala kung may kamatayon sa mga miyembro sa aton panimalay, grabe ang aton nga luha. Wala na kamatayon nito, meaning wala na sa pagluha. Kalisod, di ba sa sobrang kalisod sa aton pagpangabuhi, di lang kita kapano kaysa nagatulo ang luha sa aton mga mata. Kuhao na, wala na sa kalisod dito. Kung paghibi, pwede pala maghibi kaya hindi magluha. Ubos na yung pastor ako niya luha. Dugay na. Una nga, gahibi ako pero wala lang luha. Pero dugay posible no. Wala na sa kasakit. Tungod kay wala kasakit, wala paghibi, wala kamatayon, wala sa ginatawag nga kalisod, wala naman sa pagluha. Kaya nga man, kaya ang hambal diri, ini tanan nga mga nahaunang mga butang, ining mga bangungot nga pangabuhi naton diri, ano ginhambal diri, nagtaliwan na. Kaya balo ka mo nga, ang gin-emphasize ko na, dira, gin-highlight ko ang word nga nagtaliwan. Kaya kung tanawon mo na siya sa original, oris na. Kung maghambal ka sa oris, simple past tense. Meaning, it is done and never to happen again. Amen? Taliwan na to ya. Kag hindi na to magbalik pa. Di na ta magluha. Hindi na ta mabulag sa aton niya Diyos. Kaysa sadtong tion, kaupod niya, may eksperyensyahan nato na matutuod na forever. Tama katahon mga kabyanan, mga kauturan, yung istoryahan natin. Ining nanungod sa langit na ginawa ni Jesus Christ sa kada sa atin. Kulang ang ato niya time. Si Marco Polo, gikilala siya nga isa kabantog nga Italian explorer. Iyang again, gamit ang iyang 20 years agod nga iyang discoveryhon kung ano katahom ang ginatawag Asia, particularly sa China. Pagpauli niya dito sa ila, mga kabyanan, mga kauturan, hambal niya, grabe gali dito ya sa Asia. Kay may ara sila dito nga nat, nga dako pa sa ulo sang tao, ang iya gali nga ginatumod, coconut. Hambal niya, grabe gali dito sa Asia. Kaya ang ilang nga mga tiki o kuntuko dito, dako pa sa tao, kung pwede gani niya nga kauno niya, bilog ang tao. Hambal sa iya mga kababayan, nagamon na niya si Marco Polo, ang iya gali ginatumod, buhaya. Haba niya, grabe dito sa Asia ya. Kaya may na sila dito nga panapton, nga bisan ano mo kagaang sa kalayo, hindi masunog. Hamba sa mga palapaw na nag-istorya, nag-ambo na niya si Marco Polo, ang iya gali ginatumod asbestos. Akig ang simbahan sa iya. Akig ang mga tao sa iya. Kay abi, sa simbahan abi sa mga tao dito, iya mga kababayan, nga ginapalukuhan lang sila ni Marco Polo. Sa dira nga dali na lang siya mapatay. Ara na siya sa iya nga hiligdaan. Ginkadtuan siya sang alagad sang simbahan nga ginhamalan Marco Polo. Kung hindi mo gani pagbawion to tanan nga mga gipanghambal nimo, mamatay ka nga amon gid ipanghimalaot ang imo kalag nga makadto sa impyerno. Gintipo ni Marco Polo ang iyang tanan nga kusog. Kag nagbangon siya, kag nagsinggit, hamba niya, hindi kay tanan nga akong ginsugit matuod to, kag
unga lang gani ang akon nga ginsugid sa inyo. Mga kabyanan, mga kauturan, usisaan ninyo ang balaan nga kasulatan. Ari diri ang mensahe sa Dios para sa imo kag sa akon. Ari diri ang mga rason kung nga pwede gali kita magpangabuhi nga may paglaom sa pihak sa aton mga Kristiyanan kag mga pag-antos diri. Usisaan ninyong balaan nga kasulatan kaysa sulod sa isa ka semana gamay lang gid ang aton natun-an nga bilidhon nga mga pulong madamo pa diri mga kabyanan kag pinaagi sa pag-usisa naton sa balaan nga kasulatan diri mabaton naton ang matudtod nga paglaom, makilala naton ang matudtod nga paglaom wala sang liwan kundi si Jesus. Sa sining tion gusto na ko nang yung ang aton mga ang aton male chorus nga nagkanta kagina. Magakanta sila mga kabyanan, kaangay sa ilang ikanta kagina nahanungod sa langit. Gapasalamat kita sa Ginoo nga gitagaan niya kita sa oportunidad kag pribilehyo nga magtipon kita diri. Sa sining isagid kasimana agudtun-an naton ang ayong mga balita gikan sa pulong sa Dios kay gusto sa Dios nga sa pihak sang aton nga pagpangabuhi diri gusto niya nga matagaan kita sang paglaom. So sa sining nga kagaon gusto nako nga ini mga oportunidad nga kita gid makapalig-on sa aton nga desisyon nila kay Jesus. Nga gusto naton nga may kaupod naton siya dito sa langit nga puluhan sa wala si katungtuban masinadyahan malipayon kaupod niya, kaupod sa mga pinalanggan natin sa kabuhi, kaupod natin na tanan nga nagbisiter nga mag-alagad kag magmatinumagan sa iyo. Kuhaon natin ining oportunidad sa mga kauturan nga arin diri subong sa inyo nga nagbato na kay Ginoong Hesus bilang inyong personal manluluwas, sa inyo nga naghatag na sa inyong mga kabuhi dira sa iya nga bisan anong matabo, bisan tubtubsan o bisan diin kita makabilin nga matutog dira kay Ginoong Hesus. Kung ang handog ninyo nga magpadayon kita sa pag-alagad tubtubgit sa pagbalik ni Ginoong Hesus, mga kauturan ginahangyo ko kamo sa pagtindog. Ang mga kauturan nga mga nabautismohan na ginahangyo ko kamo nga magtindog. Sa aton nga mga kabyanan, base kung wala pa kamo nakadesisyon sa inyo nga mga kaugalingon, kuhaon natin din ang oportunidad. Kung ato nga handog kag desisyon nga magpakig-upod kita kay Ginoong Hesus dito sa langit sa wala sing katungtuban, magatindog man kita. Amo ning ato nga desisyon. Gusto natin pasalamatan ng Diyos pinagi kay Ginoong Hesus. Hindi aksidente, hindi tsansa nga ari kita diri. Gintuyo kag ginplano gid siya sa Dios kay gusto niya nga ikaw, ako, kita tanan mag-iupod niya sa tayo sa langit ko nga puluyan nga iyang ginaman sa atin. Gusto niya nga kita magmalipayon. Gusto niya nga kita magmasinadyahan. Ang masubo kag masakit mga kabyanan nga si Lucifer nagpabugal, nagpataas niya kamalingon, nagrebelde siya sa Diyos. Gusto niya agawon ang gahom kag pagka-Diyos ang Diyos. Apang pasalamat kay Ginoong Hesus nga napirdi siya. Gitagaan siya sa malipot na panahon. Ang adlaw mag-aabot nga pagalaglagon siya. Sumugot siya sa kalayo. Tubtob manginabo siya kag mawala. Salamat kay Ginoong Hesus nga dira sa iya may kadalagan kita. Batok sa yawa, may kadalagan man kita batok sa kamatayon. Gani, masidunggan nato ng Diyos, dayawon nato si Ginoong Hesus. Ihatag nato ng ating kabuhi. Magdesisyon kita, magapamatod kita nga mag-alagad kay Ginoong Hesus. Kag kita magapulong mo sa langit na napulan nga iya ang ginaman sa atin. Mamati kita sa mensahe sa kalantaon. Yeah.
Pasalamatan nato na ato niya Diyos. Dito sa iyang dako nga pagigugma. Naghaman siya sa ato. Sining isa ka may mayako nga palaboton. Nga dira kay Ginoong Hesus. Posible gid nga mapangabuhi kita nga may paglahom. Amay namon sa langit. Dako gid ang amon niya kalipay. Kay pagpasalamat tungod sa imo mga pulong nga amon napamatian sa mga aga. Salamat gid sa imong dako nga paghigugma nga imo gipasagahay sa amon dira kay Ginoong Hesus. Salamat gid sa sining imong mahimayahon nga plano nga hindi kami magpabilin sa sining dutang luhaan nga wala sing paglahom, kundi ang adlaw mag-abot nga magbalik sa Ginoong Hesus kag kami magapanubli sa itong mahimayahon nga loob nga imo ginaman sa amon. Dito magamalipayon kag magamasanadyahon kami kaupod nimo sa wala sing katugtuban. Kabay nga ang ining paglahom padayon niya magapadasig sa amon, magahatag sa amon sa kalipay, magahatag sa amon sa inspirasyon. Kamayuhang kada isa subo nga arit nini subo nga aga naghimo sa saning desisyon nga gusto namon Ginoo nga mangindito kaupod nimo sa tong langit niya puluyan niya imong ginaman kung magbalik sa Ginoong Hesus. Ikaw nakakita sa tagsa-tagsa sa amon. Ikaw nakahibalos ang amon mga tagipusoon. Ikaw nakahibalos ang amon mga handom kabuyan. Puligi kami Ginoo kag tambangi kami. Nga si Ginoong Hesus gid amo gid ang mga sentro sa amon mga panimuo sa amon mga una-una sa amon mga ginakaluyagan kay gusto namon katubtub sa walay katubtuban mga kaupod namon ikaw sa langit niya puluyan nga imo ginaman sa amon. Salamat Ginoo nga ikaw magpamati ka magasabat sa amon pangabay. Salamat nga ikaw gid magatuman sa amon handom nga mga kaupod nimo sa dayon dito sa langit niya puluyan nga imo ginaman sa amon. Salamat nga ikaw makabulig sa kanisa sa amon desisyon sa mga adlaw na himuha nga ining desisyon maging desisyon gid para kay Ginoong Hesus. Kaamon siya dawaton sa amon kabuhi, kaamon siya halagdon sa amon kabuhi, kaamon siya higugmaon sa bugos namon niya kabuhi. Kay dira sa iya pwede nga kami magpangabuhi nga may paglahom. Salamat Ginoo nga ikaw magpamati ka magasabat sa amon pagabay. And now the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace now and forevermore. Amen.